Okay guys, bigyan ko kayo ng idea guys, okay? Ito ang kusina ni Tolits. Yan ang preparation ko guys. Look, kaya siya madaling itali guys kasi hinihiwalay ko yung ball joint niya. Yan o, tapos mabilis maluto kasi iniiwa ko yung makapal pero hindi yan frozen guys, yun. Nakahiwalay yung ball joint. Tapos nakatali yan sa ribs. Yung bone niya dyan guys, solid bone yan. Yan siya nakatali. Oh, yan yung secret ingredients ni Tolits guys. Tapos dito guys, siniwalay ko yung ribs. Tapos yan, itatali ko rin dito guys. Itatali ko rin yan sa loob. Tapos meron din dyan sa ulo. Ayan o, yung tusok na yan. Hindi na yan naiikot guys. Tapos kung makikita nyo, madaling itali na to guys. Kasi yung ball joint niya, ayan o, nakahiwalay na yan guys. Tapos mabilis yan maluto. Kabilaan yan guys. Ayan o, kita nyo yung joint niya, ball joint. Nakahiwalay na yan guys, kaya malambot na yung kamay. O, pwede na makipag-appear. Ito, pwede na rin sumipa to guys, kasi nakahiwalay na. O, ang daling itali o. Kahit saan mo yan na itali guys. O, mabilis maluto yung shoulder niya, kasi yan guys, look, tignan nyo. Tinastas ko yung buong laman niya, pero nandyan yan guys, hindi ko yan binawasan. Okay?